হ্যালো গাইস, ব্যাক টু মাই চ্যানেল। দোল পূর্ণিমার দিন ছিল আমাদের বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজো। এই যে আমাদের সব সুন্দর করে সাজানো আছে। কাকা আসবে, এবার পুজো করতে বসবে। মোকামগুলো বেশ সাজিয়েছে দিদি আর মা মিলে। এই যে আমাদের নারায়ণ, আর ওপরে যে যে আসল নারায়ণ, আমাদের বাড়ির ছোট্ট নারায়ণ, তার একদম এই যে কাকা এলো, মায়ের দিক দিয়ে সিন্নি মাখালো। বেশ ভালোই সিঁড়িটা হয়েছিল। এই যে কাকা পুজো করতে বসলো। কাকার শরীরটা খারাপ থাকায় কাকা একটু লেট করেই এসেছিল। কাকাকে অনেকবার ফোন করছে যে তুমি কোথায় তুমি কোথায়। কাকা বলেছে আমার শরীরটা একটু খারাপ, আসতে একটু লেট হবে। তারপরে এসে নারায়ণ টারায়ণ পুজো করে ओम भामे गुरुभ्यो नमः परपर गुरुभ्यो नमः परमेष्टि गुरुभ्यो नमः ओम दक्षिणे गणेशाय नमः पश्चाते क्षेत्रबलावै नमः आदि अनंतावै नमः सम्मुखे ओम नमः বুঝতেও চাই না। এই যে কাকা এরকম পুজো টুজো করলো সুন্দর করে। কাকার এই স্টেপগুলো খুব ভাল লাগে আমার। মাঝে মধ্যে আমি ছোটোবেলায় নাকি খুব করতাম এই স্টেপগুলো। মা আমায় বলতো যে তুই তো, হ্যাঁ তুই কাকাকে তুই খুব নকল করতিস। এই যে কাকার বেশ সুন্দর করে পুজো টুজো করছিল তাকে। দুই নারায়ণের বেশ সুন্দর করে পুজো। श्री विष्णुवे ओम तद विष्णु परमंगलावस्तंदिनि शूराय देवी भंग चक्षुराधर्म स्वाहा ओम इदं श्री विष्णुवे ओम तद विष्णु परमंगलावस्तंदिनि शूराय देवी भंग चक्षुराधर्म स्वाहा ओम इदं श्री विष्णुवे ओम तद विष्णु परमंगलावस्तंदिनि शूराय देवी भंग चक्षुराधर्म स्वाहा ओम इदं श्री विष्णुवे ओम तद विष्णु परमंगलावस्तंदिनि शूराय देवी भंग चक्षुराधर्म स्वाहा ओम इदं श्री विष्णुवे ओम तद विष्णु परमंगलावस्तंदिनि शूराय देवी भंग चक्षुराधर्म स्वाहा ओम इदं श्री विष्णुवे ओम तद विष्णु परमंगलावस्तंदिनि शूराय ओम देवी भंग चक्षुराधर्म स्वाहा ओम इदं ओम तद विष्णु परमंगलावस्तंदिनि शूराय ओम देवी भंग चक्षुराधर्म स्वाहा ओम इदं श्री विष्णुवे ओम तद विष्णु परमंगलावस्तंदिनि शूराय देवी भंग चक्षुराधर्म स्वाहा ओम इदं श्री विष्णुवे ओम तद विष्णु परमंगलावस्तंदिनि शूराय ओम देवी भंग चक्षुराधर्म स्वाहा ओम इदं श्री विष्णुवे ओम तद विष्णु परमंगलावस्तंदिनि शूराय